Kamote tops guys, kauntag sagbot kay para mo taas atong kuan guys. Kay ano kaayo ta? Anemic. Anemic guys, anemic. Daghan kayo mi ano guys, marami kaming kamote tops sa labas ng bahay namin. Ayan diyan ang bahay namin oh. Tanim yan ni Dante TV guys. Kamote tops para ano, para sa mga anemic katulad ko guys, nagkikemo, kailangan ko yan. Sa tabi niyan is kamote na talaga yan oh, kamote. Yung bunga niya is kamote. Yan kamote tops. Yan. Dante TV. Yan, meron din dito guys oh. Yan oh. Subscribe nyo guys, Dante TV. Yan guys.